Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. In this video, we are going to learn about sequence. And this video is for English Conversion 2, especially for 13th meeting. Okay, have a look. When you are telling story or telling an instruction, it's better for you to tell them in sequence. So people who are listening to your story will not get confused. Below are sequence that are commonly used. Jadi ketika kita yang menyampaikan sebuah cerita atau menyampaikan sebuah instruksi, nah instruksi ini biasanya ada di text procedure ya, dalam bahasa Inggris dalam procedure text. Kita harus menyampaikan sesuai dengan urutannya, sequence. So people who are listening to your story will not get confused. Agar orang mendengarkan cerita kita atau apa yang kita sampaikan tidak kebingungan. If you talk about sequencer, have a look at the sequencer in the slides. First, next, then, after that, finally. First, yang pertama, next, then, after, keempat, that, finally. Nah, contohnya, the example, making tea. First, boil water. Next, add the tea. Then, add the water. After that, add milk and sugar. Finally, stir and drink it. This one's the example of procedure text. Ini adalah contoh teks procedure. Jadi ketika menuliskan teks procedure ataupun ketika kita menyampaikan secara lisan, maka sekuensinya harus jelas ya. First itu selalu pasti pertama. Next, then, after that, finally. Atau bisa juga menggunakan cardinal number. First, second, third, fourth, dan seterusnya. Kemudian mari kita lihat contoh yang lain. Contoh yang lain tentang dari another example about text that use sequence. Yang ini adalah Arya wants girlfriends. Apa yang sudah dilakukan? First, think about qualities of a girl that you want, and after that, think about things you like doing or hobbies. Next, join a club or sports team, and finally, find out who is single and has the qualities you want. Pertama, apa yang dilakukan? Ya, think about qualities of a girl that you want. After that, setelah itu ngapain? Think about things you like doing or hobbies. Next, berikutnya apa yang dilakukan? Next, join a club or sports team. Finally, akhirnya apa? Find out who is single and has the qualities you want. Nah, step-step di sini, the sequence ini step-step urutan-urutan di sini ya harus sesuai. Yang pertama dan first ada finally, first pertama, finally. Nah, kalau kita lihat contoh yang ini, have a look, contoh yang tadi. Nah, first, next, then, after. Kemudian contoh yang sekarang, contoh yang tadi, first, after that. Dari setelah first langsung after that, ya. Setelah first langsung after that. Tapi kalau yang pertama tadi, setelah first, next. Setelah first, next, kemudian then. Tapi contoh yang kedua, setelah first, after that, baru next. Nah, kenapa bisa seperti ini? Have a look the explanations. Nah, first, yang pertama itu first always becomes the first or number one. First pasti selalu yang pertama, tidak mungkin, tidak bisa first menjadi yang kedua. First selalu yang pertama, selalu nomor satu. Kemudian next, then, and after that. Next, then, and after that. You can change the position of them. Next become number 4 or number 3. Also then and after that. Jadi next, then, after ini bisa ditukar, bisa ditukar, bisa di rolling. After that bisa jadi nomor 2, bisa jadi nomor 3, bisa jadi nomor 4. Next juga seperti itu, then pun juga seperti itu.
Sedangkan finally always becomes the last or the end. Selalu dari yang terakhir, yang penutup. Jadi first pasti selalu yang pertama, finally selalu yang terakhir. Tapi next, then, dan after itu bisa ditukar-tukar, bisa menjadi nomor 2, bisa nomor 3, bisa menjadi nomor 4 atau tukar-tukar tempat, tapi tidak bisa menjadi yang pertama atau yang terakhir. Karena yang pertama itu pasti first dan yang terakhir adalah finally. Okay, I think enough my explanation about sequencers. First, next, then, after that, and finally. Dan jika menggunakan yang lain, bisa menggunakan kata lain juga bisa first, second, third, fourth, and the last. Dan finally terserah menggunakan yang mana. Tapi jika menggunakan yang seperti yang saya jelaskan di sequencer first, next, then, after that, finally, seperti yang ada di video ini, maka pastikan yang pertama selalu first, yang terakhir finally. Sedangkan next, then, after that, itu bisa bertukar tempat. Bisa jadi nomor 2, bisa nomor 3, bisa jadi nomor 4. I think enough my explanation about sequencers, first, next, then, after that, and finally. And you have question, you can write your questions in commentar column, or you can write your question in our WA groups. Thank you for your attention and for watching. Don't forget to subscribe to this channel. And I'm sorry, the last is task. Your task is write an instruction, then write an instruction, then make something, or write an instruction to make something. Write an instruction to make something, or to tell a story that use sequencer. Write an instruction to make something, or to tell a story that use sequencer. Jadi buatlah sebuah instruksi, katakanlah cara membuat sesuatu ya, cara membuat sesuatu atau prosedur teks, atau buat cerita yang menggunakan sequencer, seperti yang saya jelaskan di video dari awal tadi. See you next meeting. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.